Hello guys, good morning. Nara tayo mga butong karon. Kisir, gihurot na nimo ning butong nimo. Oh, ako nang gihurot. Lami man. Sana all gihurot man pud niya ang sabaw no. Wala na yung mga sabaw mo tay itong nausik kanina. Indot kay kay ni kaunon ay. Ano siya butong sa bisag na butong sa bukid butsada lagi ako kay kaunon. Sarap. Napaakal akong bapa. Isa kay guys good ani. Excited naman pud mi guys madto sa bukid. Ugma dapit madto nami. Kailangan namang butong dire oh. Kay sa bukid walay butong. So inani ni karon. Mao na ganina among giadto ganina sa Gaisano oh. Abi na mong makuha diretso ng ice cream. Nakalak man dahil siya.